वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पी जे कौन पृथ्वी इतिहास यूरोप रे विज्ञान मन रखे पे कौन माने बोल वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मु तुम विभूषार पे तुम नहीं भिडियो कौन पी जे कौन पृथ्वी इतिहास पे यूरोप रे विज्ञान व परिवर्तित सांस्कृतिक परंपरा कौन पिला माने जे यूरोप रे कौन पिली विज्ञान व परिवर्तित सांस्कृतिक परंपरा जोटा कौन पिली चतुर्दश रु सप्तदश पर्यंत थिला पिली को पर्यंत चतुर्दश रु सप्तदश शताब्दी पर्यंत रही बोली कह जाउची इन इंग्लिश साइंस एंड चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन इन यूरोप मन रखे पिली कौन कहली साइंस एंड चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशन इन यूरोप गुड़ाक ये करवा एथि कौन कौन अच्छी पिली विज्ञान अच्छी साहित्य अच्छी कलार नूतन चिंताधारा अच्छी नूतन गति अच्छी अच्छी ना नहीं किंतु पढ़ा पूर्व आम कौन करा पिली ये जो टॉपिकटा को जो टॉपिक जहाँ भी अच्छे लेसनटा जोटा भी अच्छे यहाँ आम कौन करा पिली दुईटा पार्ट आम पढ़ा बुझला ना गोटे पार्ट रे किछि माने तार पुनर्जागरण जोटा कहुच्छी जो नवजागरण बोले जोटा कहुच्छी से पर्यंत आम सारे चेष्टा करवा तापर तार प्रभाव केमिति थिला सेटा आ गोटे पार्ट नहीं आसवा बुझल ना गोटे पार्ट रे कौन करवा जहाँ भी अच्छी गोटे पार्ट रे मुझे नेबी तुम मान भिडियोटी किंतु आ गोटे पार्ट रे तार प्रभावटा कौन थिला आ गोटे पार्ट रे आम सारिबा कि चलो क्लासटा आरंभ करवा देखिबा समयर गतिधारा चिरंतन आबाहमान कालरू समय धारा निर्विच्छिन्न भाव बही चली नूतन जुग पुरातन रे परिणत होउछि पुरातन प्राचीनर रूप नेउछि पुणी आगामी समय नुआ रूप रे आम सामने उपस्थित होउछि अति पुरातन समय कालरू आम प्राचीन जुग कहूथिबा बेले निकट अतीतर समय को आधुनिक जुग हिसाब रे नामित करूछु कौन जे इतिहास रे आम पढ़ीचे पिली गोटे कौन प्राचीन जुग आ गोटे कौन मध्य जुग आ गोटे कौन आधुनिक जुग एटी जो कथाटी कही कौन जे पुरातन समय काल को आम प्राचीन जुग कहूथिबा बेले निकट अतीतर समय को आधुनिक हिसाब रे आम कौन करबा नामित करूछु बुझिपारछ ने निकट अतीत समय को आम कौन कहबा आधुनिक जुग सहित कौन करबा नामित करू अच्छु प्राचीन और आधुनिक जुगर मध्यवर्ती समय को कहा जाउछि मध्य जुग जहाँ खूब पुरातन बा निकट अतीतर समय नुह मन रखे पिली कौन कहली प्राचीन और आधुनिक जुगर मध्यवर्ती समय को कहा जाए मध्य जुग मन रखे पिली गोटे कौन अच्छी प्राचीन जुग अच्छी आ गोटे कौन अच्छी आधुनिक जुग अच्छी से आधुनिक जुगर एवं मध्य जुगर प्राचीन जुगर मध्य को कौन कहुली मध्यवर्ती समय कौन कह मध्य जुग बोली कहुए जहाँ खूब पुरातन बा निकट अतीतर समय नुहे बोली कहुई समय विभाजन यूरोप इतिहास प्रति मध्य प्रযোज्य मन रखे पिली समय विभाजन यूरोप इतिहास प्रति मध्य प्रযোज्य प्राचीन और मध्य जुग पर यूरोप इतिहास रे उन्मोचित होइतिला आधुनिक जुग मन रखे पिली कौन प्राचीन और मध्य जुग पर यूरोप रे सृष्टि होइतिला कौन आधुनिक जुग कौ जुग आधुनिक जुग ख्रीष्टीय पंचदश शताब्दी बेलू मध्ययुगीय पुरातन चिंताधारा को विदाय नहीं नूतन आदर्श युक्तिवादी चेतना धीरे धीरे आप्लुत करथिला मनुष्यर चिंता जगत को मन रखे पिली कौन कहली जे ख्रीष्टीय पंचम शताब्दी बेलू केते बेलू पंचम शताब्दी बेलू मध्ययुगीय पुरातन चिंताधारा को विदाय नहीं कौ चिंताधारा को पुरातन जो पुरातन चिंताधारा थिला से चिंताधारा को कौन करथिला विदाय नहीं नूतन आदर्श युक्तिवादी चेतना धीरे धीरे आप्लुत करथिला मनुष्य चिंता जगत को तेणु यूरोपीय मानक मानसिक जगत रे आसीथिला वैप्लविक परिवर्तन ज्ञानर
ଏହି ପ୍ରସାରିତ ଦିଗ ବଳୟରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଆଇନ ଆରମ୍ଭ ସହିତ ଘଟିଥିଲା ୟୁରୋପରେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ, ଯାହା କ'ଣ କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଆଦି ସଭ୍ୟତାର ବିବିଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି, ଏ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ହେବା ଫଳରେ କ'ଣ କ'ଣ ମାନେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା, ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା? କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ବିଜ୍ଞାନ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଡେଭଲପ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବ, କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ପ୍ରାଚୀନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି ହେଲା, କାହାକୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି? ପ୍ରାଚୀନକୁ ବିଦାୟ ଦେଇକି କ'ଣ ହେଲା? ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ? ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଅର୍ଥ। ମନେ ରଖିପାରିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ପୁନର୍ଜାଗରଣର ଅର୍ଥ, ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ବୋଲି? ରେନାସା। ଆମେ ଯେଉଁ ଟପିକଟା ପଢ଼ୁଛେ, ଏ ଟପିକର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବେ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? କ'ଣ? ନବଜାଗରଣ ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ରେନାସା। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରେନାସା। ମନେ ରଖିବ। ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି। ରେନାସା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ଜନ୍ମ। ଇନ୍ ଇଂଲିଶ ରିବାର୍ଥ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ଇଂଲିଶରେ ଆକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରିବାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ମନେ ରଖିବ, କ'ଣ ବୋଲି କୁହାଯିବ? ରିବାର୍ଥ। ରେନାସା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟିଏ କ'ଣ? ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବା ନୂତନ ଜନ୍ମ, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ? ରିବାର୍ଥ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ରେନାସା। କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି? ରେନାସା। 1855ରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଫରାସୀ ଐତିହାସିକ ଜୁଲେ ମିକିଲେ, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କିଏ? ଜୁଲେ ମିକିଲେ ଇନ୍ 1855 କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟାକୁ, କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ରେନାସା ଶବ୍ଦ ଅଛି ନା ନାହିଁ? এই ରେନାସା ଶବ୍ଦକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିଏ? ଜୁଲେ ମିକିଲେ। କିଏ ବୋଲି? ଜୁଲେ ମିକିଲେ 1855 ମସିହାରେ ଜଣେ ଫରାସୀ ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। ସେ ଏହି ଶବ୍ଦଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବା ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ରେନାସା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଇଂରାଜୀରେ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରିବାର୍ଥ। କ'ଣ କୁହାଯିବ? ରିବାର୍ଥ। ଏ ରେନାସା ଶବ୍ଦଟି ଗୋଟେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବୋଲି? ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ। କେଉଁ ଶବ୍ଦ? ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଇଟାଲୀୟ କଳା ଐତିହାସିକ ଜିଓର୍ଜିଓ ଭାସୋରି, ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଲି? ଜିଓର୍ଜିଓ ଭାସୋରି 1550 ମସିହାରେ ତାଙ୍କ ରଚନାରେ ଏହି ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ରେନାସ୍କାଟା ହିସାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? କିଏ ବୋଲି? ମନେ ରଖିବେ, ଜିଓର୍ଜିଓ ଭାସୋରି। କିଏ? ଜିଓର୍ଜିଓ ଭାସୋରି ଜଣେ ଇଟାଲୀୟ କଳା ଐତିହାସିକ ଥିଲେ। କିଏ? ଜିଓର୍ଜିଓ ଭାସୋରି 1550 ମସିହାରେ ସେ କ'ଣ କହିଥିଲେ? ଏ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଶବ୍ଦଟିକୁ ରେନାସ୍କାଟା, କ'ଣ କହିଲି? ରେନାସ୍କାଟା ହିସାବରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ। କାହିଁକି କଥା କହିଲା ପିଲାମାନେ? କାହିଁକି କଥା କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେ ମନେ ରଖ, ଆମେ ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତା ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଥିଲେ, ଗ୍ରୀସ୍ ସଭ୍ୟତାରେ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲାମାନେ? ଯେ କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟର ଡେଭଲପ ହୋଇଥିଲା ନାହିଁ? ସେମିତି ରୋମ୍ ସଭ୍ୟତାର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି? କଳା, ବିଜ୍ଞାନ, ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡେଭଲପ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଚତୁର୍ଦଶରୁ କ'ଣ ସପ୍ତଦଶ ଅଛି ନାହିଁ, ଏହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ରିବାର୍ଥ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କାହାର? କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାହିତ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁଣି ଡେଭଲପ ହେବାକୁ ଲାଗିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା? ରିବାର୍ଥ ବା କ'ଣ? ରେନାସା ବା ପୁନର୍ଜନ୍ମ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ବୁଝିଲ କି? ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ୍ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନରୁତ୍ଥାନ, ମାନେ ପୁଣି ଥରେ କ'ଣ ହେଲା? ଉତ୍ଥାନ ହେଲା, ମାନେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେବାକୁ ଲାଗିଲା।
तापर देखिबा एही प्रसंग रे उल्लेख करा जाय पारे जे कौन जे ख्रीष्टपूर्व 6 और 5 शताब्दी रे यूरोप रे ग्रीस और रोम रो अभ्युदय सहित प्राचीन सभ्यता आरंभ होइतिला बोले ऐतिहासिक मत व्यक्त ऐतिहासिक माने कौन करछन्ती मत व्यक्त करती कौन कहते देख जे यही प्रसंग रे उल्लेख करा जाय पारे जे 6 और 5 शताब्दी रे कौन कहली 6 और 5 शताब्दी रे यूरोप रे ग्रीस और रोम रो अभ्युदय सहित प्राचीन सभ्यता आरंभ होइतिला बोले ऐतिहासिक मानकर मत व्यक्त करती ख्रीष्टीय पंचम पिला माने कौन ख्रीष्टीय 5 शताब्दी रे कौन यूरोपीय रोमियो साम्राज्यर पतन सहित प्राचीन जुगर समाप्ति घटी पिला माने जे आमे कौन कौन पढ़ी मिस्र सभ्यता पढ़ीचे मेसोपोटामिया सभ्यता पढ़ीचे ना नहीं आ कौन पढ़ीचे जे ग्रीस सभ्यता पढ़ीचे रोम सभ्यता मध्य पढ़ीचे ना नहीं किंतु प्राचीन सभ्यता जो थिला रोम साम्राज्य कौन होता पतन होता कौ जुगर प्राचीन जुगर कौ समय रोम साम्राज्यर जो पतन है कौन होगा प्राचीन जुगर मध्य समाप्ति घटी थिला बोली कहुच्छे क्यों इतिहास रे विश्व इतिहास जोटा यूरोपीय इतिहास कौ इतिहास यूरोप इतिहास यापर मध्य जुग आरंभ हो 15 शताब्दी पर्यंत दीर्घ 100 वर्ष तिष्ठि रही बोले मन रखिब केउठारु मध्य जुग आरंभ होता जे 15 शताब्दी पर्यंत माने कौन मध्य जुग आरंभ है एवं 15 शताब्दी पर्यंत दीर्घ केते पिली 100 वर्ष तिष्ठि रही तुम शुणी जे फ्यूडालिज्म आम पढ़ीचे सामंतवाद पढ़ी ना से गुड़ा कौन मध्य जुग कौ जुग मध्य जुग प्राचीन जुग यूरोपीय संस्कृति थिला अत्यंत समृद्ध ग्रीक रोमियो पंडित माने निजर उच्च मानर चिंताधारा द्वारा साहित्य दर्शन कला आदि सभ्यतार विविध क्षेत्र में अभूतपूर्व अग्रगति आनी तेणु प्राचीन जुग ही थिला यूरोपीय संस्कृतिर जन्म पर्व मन रखे पिली ये जो प्राचीन जुग ही थिला यूरोपीय संस्कृतिर जन्म पर्व माने सेते बेले ही ये डेभलप होइतिला को समय रे जेते ग्रीस सभ्यता चलतिला रोम सभ्यता चलतिला से गुडा होइतिला नै पुणी आथरे एठी आरंभ होइतिला कछि कोन नवजाग रणजाग कोन कजे रिनासा बोली कहुए तापर देखिए कौन यापर मध्य जुग आरंभ होगा सहित कौन है पिली जे अंधविश्वास कुसंस्कार अज्ञता मनीष मन को आचन कर तार जिज्ञासु प्रवृत्ति सर्जनात्मक मनोवृत्ति सत्यानुसंधान सबकि लोप करदेला जिते बड़े कौन पिली ये गोटे मन रख यूरोप कंट्री जिते मध्य जुग चली से मध्य जुग चलता समय गोटे माने यह कौन बोली कहुए ये जो मध्य जुग चलते समय मन रख डार्क एज बोली कहुए मन रख कौन बोली कहुए डार्क एज माने अंधकारमय जुग बोली कहुए कौ जुग को मध्य जुग को कौ जुगरे मध्य जुग बोली कौन बोली कहुए डार्क एज बोली कहुए कौन बोली कहुए डार्क एज कौन पाई जे एठार अंधविश्वास चलीथिला कुसंस्कार चलीथिला अज्ञता मनीष मन को आच्छन कर तार जिज्ञासु प्रवृत्ति थिला सर्जनात्मक मनोवृत्ति थिला सत्य अनुसंधान सब किछि कोन थिला लोप कर दे थिला सत्यर अनुसंधान बोले किछि नथिला बुझला नै लोप कर देथिला मनीष हराई बसिला ज्ञानर आलोक सृष्टिर प्रेरणा जेथिपाई ए समय को अंधकारमय जुग हिसाब रे नामित करा जाय देखिलो ना कहली तो मानको जे कौन पाई ए जो पुनर्जन्म नवजागरण ए रेनेसां सृष्टि होइतिला काहेकि जेते बेले मध्य जुग रे कोन हला पिली अंधकारमय जुग आरंभ हला बुझिपारछ नै लोक माने कोन कले निजर क्षमता हरैले लोक माने निजर सुविधा पाई पालेनी लोक माने स्वाधीनता पाई पालेनी बुझला नै लोक मानकर जे आवश्यक थिला सेटा सेमान मध्ये पाई पालेनी अंधविश्वास रहिले कुसंस्कार रहिले सब से रही कि ना जिते ये व्यवस्था देखागला से व्यवस्था देखा कौन होता पिली ये समय को कौन कहुए
ଅନ୍ଧକାରମୟ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଧର୍ମାନ୍ଧତା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ମନୋବୃତ୍ତି ହେତୁ ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଏ ସମୟରେ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରି ନଥିଲେ। ଦେଖିଲ ନା, ଧର୍ମ ଉପରେ କାମ ଚାଲିଲା, ଛୋଟ ମନୋଭାବ ରହିଲା, ବୁଝିଲା ନା। ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ବି ଉନ୍ନତି ଆଣିପାରିନଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ତିଷ୍ଠିବା ପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମାନେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ଅଧିକ ଦିନ କ'ଣ ତିଷ୍ଠିକି ରହିଲା, ତାପରେ ଆସ୍ତେ 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 କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ପୁଣି ଏଥର ରିକାଲ୍ କରିଦେଉଛି। କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଇଟାଲୀ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ୟୁରୋପର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ପୁନର୍ବାର ନୂତନ ଆଗ୍ରହ ଓ ଉଦ୍ଦୀପନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବିଭିନ୍ନ ବୈଦେଶିକ ଜାତି, ବିଶେଷ କରି ଜର୍ମାନ ହୁଣମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ହେତୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀସ୍ ଓ ରୋମ ସଂସ୍କୃତି ନିଜର ଗୁରୁତ୍ୱ ହରାଇ ମୃତପ୍ରାୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ଦୀର୍ଘ 1,000 ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହି ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ରିନାସା, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର କରି ଫରାସୀ ଜ୍ଞାନକୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି 1750ରୁ 72 ମଧ୍ୟରେ। ମନେ ରଖିବେ ବୋଲି ଏ ଯେଉଁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ କେଉଁଠି ଦେଖାଯାଇଥିଲା? ଫ୍ରାନ୍ସରେ। କେଉଁଠି? ଫ୍ରାନ୍ସ, ଯାହା କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଫରାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ? ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଦେଖ ବୋଲି ଆଉ ଥରେ କହିଦେଉଛି। ରୋମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପତନ ହେଲା। ପତନ ହେଲା ପରେ କ'ଣ ବୋଲି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଥିଲା, କ'ଣ ଥିଲା? ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟ ଥିଲା, ଯେଉଁ କଳା ଥିଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ା କ'ଣ ହେଇଗଲା ବୋଲି ଆସ୍ତେ 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 କ'ଣ ହେଇଗଲା? ଲୋପ ପାଇଗଲା, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ଲୋପ ପାଇଗଲା। ଯେ କୁସଂସ୍କାର ଆଉ କ'ଣ ବୋଲି ଯେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଯୁଗଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଯାହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମଧ୍ୟଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ସେଇ କଥାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ପୁଣି ଆଉଥରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଯେ ପୁନର୍ଜାଗରଣ। କେଉଁ ଜାଗରଣ? ପୁନର୍ଜାଗରଣ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ 1,000 ବର୍ଷ ପରେ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ସଂସ୍କୃତିର ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଘଟିଥିବାରୁ ଏହାକୁ କୁହାଗଲା କ'ଣ? ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ରିନାସା, ଯାହାର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବହାର ଫରାସୀ ଜ୍ଞାନକୋଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏଥିସହିତ ଶିଳ୍ପ, ବିଜ୍ଞାନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ଆଦି ନୂଆ ନୂଆ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଘଟି ଜାଗରଣର ମାର୍ଗକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବାକୁ ଅନେକେ ରିନାସାକୁ ନବଜାଗରଣ ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି। ନବଜାଗରଣ ମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ? ଯେ ମନେ ରଖିବେ, ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆସିଲାନି ନାହିଁ, ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯିବ? ନବଜାଗରଣ। ତାପରେ ଦେଖିବା ଯେ ପୁନର୍ଜାଗରଣର ସଂଜ୍ଞା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ପୁନର୍ଜାଗରଣର ସଂଜ୍ଞା କିଏ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ପୁନର୍ଜାଗରଣର ସଂଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଇ ୱେବଷ୍ଟର ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ? ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀ ଓ ପରେ ସାରା ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟଯୁଗ ବିଦାୟ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ୱେବଷ୍ଟର। କିଏ କହିଛନ୍ତି? ୱେବଷ୍ଟର। ମାନେ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି? ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ କ'ଣ ସପ୍ତଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀ ଓ ପରେ ସାରା ୟୁରୋପର ମଧ୍ୟଯୁଗ ବିଦାୟ ନେଇ ସାଂସ୍କୃତିକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ଘଟିଥିଲା। ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠୁ? ଇଟାଲୀରୁ। କେଉଁ ଯୁଗର? ମଧ୍ୟଯୁଗର। ମଧ୍ୟଯୁଗର କ'ଣ ହେଲା ବୋଲି ବିଦାୟ ନେଲା। କିଏ? କେଉଁଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା? ୟୁରୋପରୁ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଇଟାଲୀରେ, କିନ୍ତୁ ପରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସାରା ଦେଶରେ ମାନେ ୟୁରୋପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ବିଦାୟ ନେଇ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନବଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା।
ମାନେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା ତାର ଫଳାଫଳ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ହେଇଥିଲା କଳା ଓ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ସହିତ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ନବଚେତନାର ଉନ୍ମେଷ ଘଟିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁନଶ୍ଚ ରେନେସାଁକୁ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବଦାନ ବ୍ୟତୀତ ସାମାଜିକ ରାଜନୈତିକ ତଥା ବୌଦ୍ଧିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଇଥିଲା ଆଧୁନିକତାର ସ୍ପର୍ଶ। ଯେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ରେନେସାଁକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଐତିହାସିକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି କାହାକୁ ରେନେସାଁକୁ ଯାହାକୁ ନବଜାଗରଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏହାକୁ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଏକ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ସେତୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଧୁନିକ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଏକ ସଂଯୋଗ ସେତୁ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ରେନେସାଁକୁ କାହାକୁ ରେନେସାଁ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କଳା ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଣିଷର ରୁଚି ଓ ଦକ୍ଷତାର ଅନ୍ୟତମ ପରିପ୍ରକାଶ ଥିଲା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ନବଜାଗରଣ। ମାନେ ନବଜାଗରଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ପୁନର୍ଜାଗରଣ କାହାକୁ କୁହାଗଲା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କଳାର ବିକାଶ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ହେଲା ବିଜ୍ଞାନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିକାଶ ହେଲା ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କୁହାଗଲା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ନବଜାଗରଣ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ତାପରେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପୁନର୍ଜାଗରଣର କାରଣ କଜେସ୍ ଅଫ୍ ରେନେସାଁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ରେନେସାଁ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଏ ରେନେସାଁ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ୟୁରୋପରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହୋଇଥିଲା ତାର କାରଣ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଇଛି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ରେନେସାଁ କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନର ଆରମ୍ଭ ହୋଇନଥିଲା ବରଂ ଏହା ଥିଲା ଏକ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଘଟଣାର ପରିପ୍ରକାଶ। ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ରେନେସାଁଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଘଟଣାର ପରିପ୍ରକାଶ କ୍ରମାନ୍ୱୟ ମାନେ କ'ଣ ଯେ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ବର୍ଷ ଯାକ ବିତି ଯାଉଛି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଇତିହାସ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉଛି ନା ନାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ ଥାଉଛି ନା ନାଇଁ ଏମିତି କ୍ରମାନ୍ୱୟ ଭାବରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇଥିଲା କ'ଣ ରେନେସାଁ ମଣିଷର ଭାବନା ରାଜ୍ୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନର ଗତିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଥିଲା। ୟୁରୋପ ମହାଦେଶରୁ ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନ ପୃଥିବୀର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ପଛରେ ନିହିତ କାରଣ। ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ କାରଣ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କାରଣଟା ହେଉଛି କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ। ମନେ ରଖିବ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ରେନେସାଁ ଯେଉଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ହେଲା ନବଜାଗରଣ ଯେଉଁ ଦେଖାଗଲା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ପ୍ରଥମେ ଥିଲା କ'ଣ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ପତନ। ଦେଖ କ'ଣ ପାଇଁ ବହୁ ପୁରାତନ କାଳରୁ ୟୁରୋପର ପୂର୍ବ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ନଗରୀ ଥିଲା ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ପୀଠସ୍ଥଳୀ। ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ଥିଲା ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲଟା କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ଜ୍ଞାନ ଗାରିମାରେ ଏକ ପ୍ରଧାନ ପୀଠସ୍ଥଳୀ ଥିଲା ୟୁରୋପର କେଉଁଠି ୟୁରୋପରେ କେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କେଉଁ କାଳରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗୋଟେ ନଗରୀ ଥିଲା କେଉଁ ନଗରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ନଗରୀ କେଉଁ ନଗରୀ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ନଗରୀ। ଏଠାରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନରପତିମାନେ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା। ମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ସେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲର ଯେଉଁମାନେ ନରପତିମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଶାସକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଥିଲେ ଶିକ୍ଷା ଓ ସଂସ୍କୃତିର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବହୁ ଛାୟା ତଳେ ବହୁ ମନୀଷୀ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରେ ଯେଉଁ ନରପତିମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରେ ଯେଉଁ ନରପତିମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲ ନାହିଁ କାହିଁକି ରାଜା ଭଲ ଥିଲେ ବୁଝିପାରୁଛ ନାହିଁ ଯେଉଁ ରାଜା ଭଲ ଥିଲେ ଯେଉଁ ନରପତି ଭଲ ଥିଲେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେଶର ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କୃତି କ୍ଷେତ୍ରରେ। ସେଥିପାଇଁ
जो मैंने पंडित मैंने थे से श्रद्धार सहित जीवन धारण करुले निजर ज्ञान बुद्धिमत्ता पांडित्य बल ये पंडित मैंने प्राचीन ग्रीक साहित्य दर्शन गणित विज्ञान प्रभृति चर्चार लिप्त रही कन्स्टान्टिनोपल नगरी ज्ञानर प्रदीप को चिर उज्ज्वल कर रखी कौ माने जो पंडित मैंने कौ समय तुम मैंने पढ़ी जे कौन जे पिला माने ग्रीस सभ्यता पढ़ीच ग्रीस सभ्यतार कौन होता विज्ञान डेभलप होता चित्र डेभलप होता ना साहित्य डेभलप होता ना शिक्षा क्षेत्र में डेभलप होता राजनीति क्षेत्र में डेभलप होता से जो कौन जो ज्ञान थिला जो पंडित मानक पाखरे प्राचीन ग्रीक्स कौन साहित्य दर्शन गणित विज्ञान प्रभृति क्षेत्र में से मैंने कौटी आसी रही पेली कन्स्टान्टिनोपल नगरी रे ज्ञानर प्रदीप को चिर उज्ज्वल कर रखी कौ माने जो माने कि पंडित माने हेले कौन है तेणु मध्ययुग सर्वत्र अंधकार कुसंस्कार अशिक्षा भरी रही बेले कन्स्टान्टिनोपल निजर ज्ञान पांडित्य उच्चमानर चिंताधारा थिला प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृतिर मिलन स्थल मन रखे पेली कौन ये जो कन्स्टान्टिनोपल माने जब तुम मैंने शुणिच जे से कही मुझे कौन कही मध्ययुग यूरोप कौन थिला गोटे अंधकार कुसंस्कार अशिक्षा भरिकी रही किंतु जितेबाला कौन थिला बोले जो कन्स्टान्टिनोपल थिला कौन निजर ज्ञान पांडित्य उच्चमानर चिंताधारा थिला प्राच्य और पाश्चात्य संस्कृतिर मिलन स्थल कौटा कन्स्टान्टिनोपल कौ नोपल कन्स्टान्टिनोपल हेले कौन किंतु समयक्रमे 1453 ख्रीष्टाब्द कौन पिला माने 1453 ख्रीष्टाब्द तुर्कीर सुल्तान द्वितीय मोहम्मद कन्स्टान्टिनोपल आक्रमण करथिले मन रखी पेली किए द्वितीय मोहम्मद तुर्कीर जन सुल्तान थे जड़े राजा थे केबे 1453 ख्रीष्टाब्द कौन करथिले तुर्कीर जेन सुल्तान थे से कौन करथिले द्वितीय मोहम्मद कन्स्टान्टिनोपल को आक्रमण करथिले सेठाकार ख्रीस्टियन राजा एकादश कन्स्टान्टाइन युद्ध क्षेत्र में पराजित होई मृत्युवरण कले मन रखे पिली तुम शुणी रोम सभ्यता पढ़ी अगस्ट सीजर पढ़ी ना आउ कौन जूलियस सीजर पढ़ी ना ना आउ कौन कन्स्टान्टाइन पढ़ी बुझला ना जिते कन्स्टान्टाइन जो शासन करते रोम रे कौन होता पिली से कौन होता रोम रे कला साहित्य विज्ञान बुझल गणित ए क्षेत्र डेभलप होता बुझिपारे ना कौ क्षेत्र में कला साहित्य विज्ञान क्षेत्र किए शासन कला समय कन्स्टान्टाइन के कन्स्टान्टाइन हेले पिली जो कन्स्टान्टिनोपल थिला से कन्स्टान्टिनोपलटा कौन थिला जो पंडित माने थिले से नगरी थिला ना जो ज्ञानी गुणी माने थिले से माने से कन्स्टान्टिनोपल रोते हेले से कथा को आखि आगे रखी किए 1453 ख्रीष्टाब्द किए पिले द्वितीय मोहम्मद किए द्वितीय मोहम्मद जी थे से तुर्कीर जड़े सुल्तान थे कौन करते कन्स्टान्टिनोपल को आक्रमण करते जी जो कन्स्टान्टिनोपल जी शासक थे नाम था कौन एकादश कन्स्टान्टाइन किए एकादश कन्स्टान्टाइन युद्ध क्षेत्र में कौन होता बोले पराजित हो मृत्युवरण करते मृत्यु पर मुसलमान माने राजधानी कन्स्टान्टिनोपल अधिकार करी आरंभ कले ध्वंसर तांडव जो मुसलमान माने थिले से माने कौन करते बोले जे क्या आक्रमण कले कन्स्टान्टिनोपल को आक्रमण कले हेले तांकर से सेठाकर जी कि राजा थे नाम था कौन द्वितीय मोहम्मद के द्वितीय मोहम्मद जिते कौन होगले बोले पराजित मृत्युवरण कले मृत्यु पर मुसलमान माने कौन करते राजधानी जोटा थिला कन्स्टान्टिनोपल अधिकार करी आरंभ करथिले तांकर ध्वंसर तांडव पाठागार शिक्षा आयतन धर्मपीठ गुड़ी को नष्ट करने सहित से माने पंडित विद्वान व्यक्ति उपर अकथनीय अत्याचार चलाइले जो पंडित माने थिले जो विद्वान माने थिले से को कौन करथिले अत्याचार कले कौन कले अत्याचार कले किए जो माने कि मुसलमान माने कौन कले अत्याचार कले फल प्राण भय विताड़ित होई एही मनीषी माने निजर अमूल्य पांडुलिपि
ଓ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପଦ ସହିତ ନିକଟସ୍ଥ ଇଟାଲୀର ମିଲନ, ଭେନିସ୍, ରୋମ୍, ନେପଲସ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଦେଖିବ ପିଲେ କେତେ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ପ୍ଲେସ୍ ଥିଲା ସେ ପ୍ଲେସ୍ ହେଉଛି କ'ଣ? ମିଲନ, ଭେନିସ୍, ରୋମ୍, ନେପଲସ। ମନେ ରଖିବରେ କେଉଁମାନେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ଯେଉଁମାନେ କି ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ, ବୁଝିଲା ନାହିଁ? କେଉଁଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ? ମିଲନ, ଭେନିସ୍, ରୋମ୍, ନେପଲସ ଏ ପ୍ରଭୃତି ନଗରରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ, ଧ୍ୱଂସର ତାଣ୍ଡବ ଚଲେଇଲେ, ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ଭୟରେ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପଳାୟନ କରି ସେ ଜାଗାମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଦୀପ ଯେଉଁଠି ଜଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଚତୁର୍ଦିଗ ଆଲୋକିତ କରିଥାଏ, ସେହିପରି ଏ ବିଦ୍ୱାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲରୁ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଓ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ଅନୁରାଗ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେ କ'ଣ? ସେମାନେ ସେଇଠୁ ସିନା ପଳାୟନ କଲେ। କେଉଁମାନେ? ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଥିଲେ। ସେମାନେ କେଉଁଠି ପଳାଇଗଲେ? ପାଣ୍ଡୁଲିପି ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ସମ୍ପଦ ସହିତ ଇଟାଲୀର କେଉଁଠି? ମିଲନ, ଭେନିସ୍, ରୋମ୍, ନେପଲସ ଏ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀକୁ ପଳାଇଗଲେ ନାହିଁ, ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ହେଲେ ଏଠି କଥା କୁହାଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମାଧ୍ୟମରେ, ଦୀପ ଯେଉଁଠି ଜଳିଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଆଲୋକ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିବ? ଚତୁର୍ଦିଗରେ କ'ଣ ହେବ? ଆଲୋକିତ କରିବ। ସେମିତି କ'ଣ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଥିବେ, ଯେଉଁ ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେଉଁଠିକି ଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ପ୍ରତିଭାଟା ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବେ। କେଉଁମାନେ? ବିଦ୍ୱାନ ମାନେ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ଇଟାଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତମାନେ ଥିଲେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଇଟାଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଇଟାଲୀର ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଯାକ ଥିଲା ସେଠି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ? କେଉଁଠି କେଉଁଠି? ମିଲନ, ଭେନିସ୍, ରୋମ୍, ନେପଲସ ନେଇଥିଲେ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେଠି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଲିପ୍ତ ରହି ସେମାନେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଗଣିତ, ସାହିତ୍ୟ, ଦର୍ଶନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରି ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଦିଗ୍ବଳୟକୁ ପ୍ରସାରିତ କରିଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କ ମନରୁ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଅଶିକ୍ଷା, କୁଶିକ୍ଷା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇ ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନର ଆଲୋକ ୟୁରୋପୀୟ ସମାଜକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ମାନେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ପଣ୍ଡିତ ମାନେ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କ'ଣ ଚାଲିଥିଲା? କୁସଂସ୍କାର ଚାଲିଥିଲା ନାହିଁ, କୁଶିକ୍ଷା ଚାଲିଥିଲା ନାହିଁ, ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ୟୁରୋପୀୟ ଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ନବଜାଗରଣ ସହିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ପତନର ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦକୁ ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଦେଖ, ୟୁରୋପୀୟ ଜ୍ଞାନ ଜଗତରେ ନବଜାଗରଣ ସହିତ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟିନୋପଲ ପତନର ଘଟଣା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯୁକ୍ତ ଥିବାରୁ ଅନେକ ଐତିହାସିକ 1453 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲେ? ପୁନର୍ଜାଗରଣ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହିସାବରେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଯେ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର। କ'ଣ କହିଲେ ପିଲାମାନେ? ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଦେଖିବା। ମଧ୍ୟଯୁଗ ୟୁରୋପରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଳିନ ଓ ନିଷ୍ପ୍ରଭ। ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷାରୁ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲା। ଦେଖ ପିଲେ, ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଉଁ ତାମସା କରୁଛେ, ଧର୍ମ ନାମରେ ଯେଉଁ ତାମସା କରୁଛେ, ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ବୁଝିଲ ନା ନାହିଁ? ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହା କେବଳ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ, ଭୂଗୋଳ, ଦର୍ଶନ ଆଦି ବିଷୟକୁ ଅବହେଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବାରୁ ଜ୍ଞାନ ଆଲୋକ ଥିଲା ସୀମିତ। ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସିନା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମ ଉପରେ ସିନା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିଲେ,
କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନଥିଲା। ଭୂଗୋଳ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ, ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ସେମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ କମ୍ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। କେଉଁ ସମୟରେ? ମଧ୍ୟଯୁଗ ସମୟରେ। କିନ୍ତୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ପ୍ରତି ଅନାଗ୍ରହ ଭାବ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବିଶେଷ କରି ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ ଚାର୍ଲସ ମେନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାଚୀନ ଲାଟିନ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି ଯେ କ'ଣ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସମ୍ରାଟ କିଏ ଥିଲେ ପିଲି? ଚାର୍ଲସ ମେନ୍। ତମକୁ ଯେଉଁ ପଢ଼େଇଥିଲି ମନେ ଅଛି ନା? ସାମନ୍ତବାଦ ପଢ଼େଇଥିଲି, ଥିଲା ନାହିଁ? ସେଠି କିଏ ଶାସକ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ? ଚାର୍ଲସ ମେନ୍ ଥିଲେ ନାହିଁ? ସେ ଚାର୍ଲସ ମେନଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ବଳରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଲାଟିନ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଗଲା। କେଉଁ ଶିକ୍ଷା? ସାହିତ୍ୟ ଶିକ୍ଷା। ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ? ପ୍ୟାରିସ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, କେମ୍ବ୍ରିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇ ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଗ୍ରୀକ୍ ଲାଟିନ ପରି ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନଃ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି ଯେ କିଏ ପିଲି? ଚାର୍ଲସ ମେନ୍। କିଏ? ଚାର୍ଲସ ମେନ୍ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲାଟିନ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ? ପ୍ୟାରିସ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ, କେମ୍ବ୍ରିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ ଏହିସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲାଟିନ ପରି ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନଃ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ ଭାଷାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା। କ'ଣ ହେଇଥିଲା ପିଲି? ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ମାନେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଗଲା, କେମ୍ବ୍ରିଜ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଖୋଲାଗଲା, ପ୍ୟାରିସ ଏଗୁଡ଼ା ଖୋଲାଗଲା ନା ନାହିଁ? ଖୋଲାଗଲା ପରେ ସେଠି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ଗ୍ରୀକ୍ ଲାଟିନ ପରି ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନଃ ଅଧ୍ୟୟନ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। କେଉଁଠି? ସେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କରେ ଗ୍ରୀକ୍ ଓ ଲାଟିନ ଭାଷାର ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ତଥା ପୁରାତନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଥିଲା। ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଏହି ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଯେଉଁ ମନୀଷୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ଭୂମିକା ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଶିଷ୍ଟ ୟୁରୋପୀୟ ଚିନ୍ତାନାୟକ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପେଟ୍ରାର୍କ, ବୋକାସିଓ, ପୋଗୋ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ କହିଲି? ପେଟ୍ରାର୍କ, ବୋକାସିଓ, ପୋଗୋ। ଏମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ପିଲି? ଯେ ୟୁରୋପୀୟରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କାହାର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ? ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର। କେଉଁମାନେ? ପେଟ୍ରାର୍କ, ବୋକାସିଓ, ପୋଗୋ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ପ୍ରାଚୀନ ଶାଶ୍ୱତ ପାଣ୍ଡୁଲିପିକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଏହି ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିସ୍ମୃତ ପ୍ରାୟ ଲାଟିନ ସାହିତ୍ୟକୁ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଭର୍ଜିଲ, ସିସେରୋ, ଆରିଷ୍ଟଟଲ, ଲିଭି ପ୍ରଭୃତି ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖକଙ୍କ ରଚନା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଦିଆଗଲା। ତୁମମାନେ ଶୁଣିଥିବ, ସିସେରୋ ପଢ଼ିଥିବ, ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ଗ୍ରୀକ୍ ସଭ୍ୟତା ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ଲିଭି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖକଙ୍କ ରଚନା ଯେଉଁଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଗୁଡ଼ା କ'ଣ କରିକି ଉଦ୍ଧାର କରି ଲୋକଙ୍କୁ ପଢ଼ିବାକୁ କ'ଣ କରିଥିଲା? ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। କେଉଁମାନେ? ଏ ଯେଉଁ କ'ଣ ଐତିହାସିକ ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନେ। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନଗରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି, କ'ଣ ପିଲି? ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ କ'ଣ? ଯଦି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ତୁମମାନେ କେମିତି ଲେଖିବ ଯେ କ'ଣ? ଯେ ବିଶେଷ ମାନେ ଯେଉଁଟା ଗ୍ରୀକ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ କ'ଣ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ଗୋଟେ ନଗରୀ ଥିଲା। ସେ ନଗରୀ ନାମ ହେଉଛି କ'ଣ? ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ। କ'ଣ ନଗରୀ? ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନଗରୀରେ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା? ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଦେଖ କ'ଣ କହିଲି ଯେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ୍ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଶିକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନଗରୀରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ। ମାନେ କ'ଣ? ଯେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା, ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏକାଡେମୀ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଇଟାଲୀର ଫ୍ଲୋରେନ୍ସ ନଗରୀରେ। ସେଇଟା ଥିଲା କ'ଣ? ପ୍ଲାଟୋନିକ୍ ଏକାଡେମୀ, ଯେଉଁଠି ସେଠି କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା?
ଶିକ୍ଷାର ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଥିଲା। ବହୁ ପଣ୍ଡିତ ଏହି ଏକାଡେମୀର ଗ୍ରୀକ୍ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ ଅଧ୍ୟାପନା କରି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ଜନ୍ମାଇଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଆଧୁନିକ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବା। ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ତଥା କଥିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ଦେଖ କ'ଣ କହିଛି ଶାଶ୍ୱତ ସାହିତ୍ୟର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ସହିତ ତଥା କଥିତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇ ଏହାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ତଥା ବିଜ୍ଞାନ ସମ୍ମତ। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ କ'ଣ କରାଯାଇଥିଲା ଆଧୁନିକ ଯୁଗକୁ ମିଶାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ପୌରୋହିତ ଓ ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ ଲୋକେ ତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟଯୁଗକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଯୁଗ ବା ଏଇ ଯୋଉ ଫେଥ ଯୁଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ ପିଲି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକ ଥିଲେ ଯେଉଁ ପୌରୋହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଲୋକମାନେ ତାହା ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଡାର୍କ ଏଜ୍। କ'ଣ ହେଇଛି ଡାର୍କ ଏଜ୍ ବା ଏଜ୍ ଅଫ୍ ଫେଥ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ନୂଆ ନୂଆ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା। ଫଳରେ ମାନସିକ ଜଗତରେ ସ୍ଥାଣୁତା ଆସିଥିବାର ନୂଆ ପୁସ୍ତକ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ଆଦି କିଛି ସୃଷ୍ଟି ହେଉନଥିଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣି ନୂତନ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନରେ ଆଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲେ କେତେଜଣ ମନୀଷୀ ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଅଗ୍ରଦୂତ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦାର୍ଶନିକ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ପିଟର ଆବଲେଡ୍ ମନେ ରଖିବ। କ'ଣ କହିଲି ପିଟର ଆବଲେଡ୍ ଏବଂ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ରଜର ବେକନ୍। କ'ଣ କହିଲି ବୋଲି ରଜର ବେକନ୍। କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଣିବା ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର ବିଶେଷ ଭୂମିକା ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଏ ଫ୍ରାନ୍ସର ଦାର୍ଶନିକ ଜଣେ ଥିଲେ ଧର୍ମତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ପିଟର ଆବଲାଡ୍ ଓ ଇଂରେଜ ଦାର୍ଶନିକ ଜଣେ ଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା କ'ଣ ରଜର ବେକନ୍ ହେଲା। 1110ରୁ 1140 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଟର ଆବଲେଡ୍ ଥିଲେ ପ୍ୟାରିସ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟାପକ। ମନେ ରଖିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ୟାରିସ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ କିଏ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି କିଏ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। କିଏ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। ତାଙ୍କର ଅଧ୍ୟାପନା ପ୍ରଣାଳୀ ଥିଲା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତିରେ ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱର ଗିର୍ଜା ଧର୍ମଯାଜକଙ୍କ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଭରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ କ'ଣ ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ରଖିବ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ପିଟର ଆବଲେଡ୍ଙ୍କର ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ ରେ ଗିର୍ଜା ନୀତି ନିୟମ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଆମର ଯେଉଁ ଗିର୍ଜା ଅଛି ନା ନାହିଁ ସେ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତ୍ରୁଟି ମାନେ କ'ଣ ଭୁଲ ସେ ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ କିଏ ଦର୍ଶାଇଥିଲେ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। କିଏ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ସେ ଯେଉଁ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ସେଇଟାକୁ କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ। ୟେସ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। ଏଠି କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ଯେ ଗିର୍ଜାର ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେ ନୀତି ନିୟମ ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। କିଏ କହିଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି କୌଣସି କଥାକୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ ବୋଲି ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଦେଉଛେ ନା ନାହିଁ ଆମେ ହଠାତ୍ରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଅନୁଚିତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କିଏ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। କିଏ ପିଟର ଆବଲେଡ୍। ଅଧିକନ୍ତୁ ନିଜର ଯୁକ୍ତିସମ୍ମତ ଚିନ୍ତାଧାରା ଦ୍ୱାରା ମଣିଷ ଯେକୌଣସି କଥାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆବଲେଡ୍ ଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତାଧାରା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣୀୟ ନ ହେବାରୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଧର୍ମୀ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ଦେଖ ପିଲି ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଯାଜକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲେ ଏମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ
जो शिक्षा गुड़ाक देउथिले को माने ए जो पीटर आबलेट अछि ना एमानकर कथा को सेमान ग्रहण करू नथिले बुझिला ना हेले सेति पय कोन थिला पली सेमाने तांको कोन बोली देथिले विधर्म बोली आख्या देथिले फल रे मध्य होई आबलेट निज मत को प्रत्याहार करथिले किंतु तांको मतामत और चिंताधारा यूरोपीय मानक मन प्रचलित शिक्षा व्यवस्था प्रति सन्देह सृष्टि कर नूतनत्वर आभास मिलता कार प्रथम किए प्रथम यहाँ कही पीटर आबलेट चिंता करते जो पुस्तक कौन थिला येस एंड नो कौन थिला येस एंड नो कौ ईयर करते कौ ईयर अध्यापक थे प्यारिस विश्वविद्यालय किए पिली पीटर आबलेट एटा मन रखिबो तापर आसिले आल्बर्ट पर जी थे ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मनीषी किए रजर बेकन किए पिली रजर बेकन निजर अनुसंधिश्चु और स्पष्टवादी मनोवृत्ति हेतु धर्मशास्त्र गिर्जार अंधविश्वास और कुसंस्कार विरोध में स्वर उत्तोलन करते कहली पिली जे मन रख किए ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय मनीषी रजर बेकन बुझिल कि धर्म नाम जो तामसा करुँचे से तामसा को दूर करने से कौन करते जो कुसंस्कार चली धर्म विश्वास को लेकिन से स्वर उत्तोलन करते किए रजर बेकन कौट से काम करते ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय काम करते किए रजर बेकन तांकर विज्ञान सम्मत चिंताधारा और स्वाधीन दृष्टिभंगी हेतु बहु पारंपरिक तथ्य को अस्वीकार करी से स्वाधीन चिंताधारा पाई क्षेत्र प्रस्तुत करते तांकर जो पुस्तक था से पुस्तक नाम हो कौन अपस माजस कौन पिले अपस माजस कार पुस्तक रजर बेकन पुस्तक कार पुस्तक रजर बेकन पुस्तक से कौन लिखा जाइए वैज्ञानिक तथ्य मान कौन कराई उल्लेख करा को पुस्तक रे अपस माजस रे जेमिति बेकन कल्पना करथिले जे दिने आसीबो मनीष पक्षी परी आकाश रे उड़ीबो माछ परी समुद्र रे भासीबो देख पिली से कहिथिले बुझिपारछे ने का परी उड़ीबो मनीष पक्षी परी देख एबे आकाश रे जहाज जाउछि ना ना उड़ुछि ना विमान जाउछि ना रे पक्षी परी उड़ुछि ना रे बुझिला ने आ कोन कहिथिले माछ परी समुद्र रे भासीबो माछ भली जाउछि ना नहीं मनीष एक कथा से कहिथिले के रजर बेकन बुझिपारछे ने रजर बेकन तांकर देखो केते उन्नत चिंताधारा थिला कार रजर बेकनंकर परवर्ती समय रे तांकर ए चिंताधारा को उड़ाजहाज नाविक कंपास उद्भावनर पथ प्रस्तुत होइथिले मन रखे पिली कौन जे तांकर ए चिंताधारा को उड़ाजहाज नाविक कंपास उद्भावन पथ प्रस्तुत करथिले बेकनंक प्रदर्शित चिंताधारा न्याय सम्मत थिले मध्य यह जुग उपयोगी नथिला तेणु तांको स्वाधीन चिंता पाई कठोर दंडरे से दंडित होइथिले सत किंतु परवर्ती समय रे ए चिंताधारा कॉपरनिकस गालिलियो न्यूटन प्रवर्ती वैज्ञानिक माने तथ्य उद्भावन मार्ग को प्रशस्त करथिले देखिल ना से कहिथिले कौन कहिथिले दिने आसीबो कौन मेन कैन कौन मेन कौन हम मेन कैन फ्लाई लाइक कौन बार्ड बुझे ना का बड़ी उड़ब पक्षी बड़ी आ का बड़ी भाषब माछ परी बुझला ना हेले एमिति कहवा कथा कठोर दंड मध्य से पाइथिले के रजर बेकन को पुस्तक लिखिथिले अपस माजस को विश्वविद्यालय काम करते ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय काम करते जी थिले पीटर आबलेट कोड काम करते प्यारिस विश्वविद्यालय काम करते मन रख तापर कौन आबलेट व बेकन को मुक्त जुक्ति संगत चिंताधारा मध्ययुग शिक्षा प्रणाली परिवर्तन आनी लोक मानू अंधविश्वास कुसंस्कार ठारू दूरे जावाक परोक्ष आह्वान देते एमानक व्यतीत आल्बर्ट मैग्नस टॉमस एक्विन्स सेंट फ्रांसिस दांते प्रभृति विद्वान व्यक्तिगण लोकों मन में प्रसार करते अनुसंधिश्च मनोभाव व विज्ञान सम्मत चिंताधारा फल लोकों मध्य आसाला पुनर्जागरण प्रक्रिया को प्रक्रिया
पुनर्जागरण प्रक्रिया। देख पे जदि आम नूतन नूतन चिंताधारा करवा कौन कह पुनर्जागरण। पुनर्जागरण मान कौन जे पुरातन को आपणार करी नूतन चिंताधारा करने कौन कह पुनर्जागरण। तापर आसला कौन मुद्रण जंत्र उद्भावन। कौन पिली मुद्रण जंत्र उद्भावन। यूरोप रे पुनर्जागरण और लोकों के मन में नवजागरण आने मुद्रण जंत्र भूमिका थिला बेस गुरुत्व। पूर्वर मुद्रण जंत्र नथिबारु मुद्रित पुस्तक नथिला। हाथ लेखा पांडुलिपि थिला। पुस्तक जहाँ संख्या थिला खूब नगण्य। पुणी पांडुलिपि को नकल करिबा थिला बेस कष्टसाध्य व व्यय सापेक्ष। जो हाथ लेखा थिला नहीं रे से हाथ लेखाटा ताकू नकल करने एवं सीना आम जेरेक्स कर दौचे। जहाँ हाथ लेखा थे आम कौन करे जेरेक्स कर दौचे। सेमिति नकल करने कौन थिला सुविधा नथिला। सेतिकी असुविधा थाई कि मत देख लोक मानू से आग को नेबा चेष्टा करते बड़ कथा बुझला ना। कि आम पाखे सब जगह थाई आम अलसुआ हो जाऊे। मुझे लिखिपारि पढ़ी पारि एप्रकार चिंताधारा करें आम कि से गुड़ाक भूल कथा बोली। साधारण लोके चाहिए हाथ लेखा पुस्तक तांको पाखरे पहुँचवा बेस दुर्लभ थिला। तेणु ज्ञान अर्जन केवल धनी मानक पई संभव होउथिबा बेले साधारण वर्गर लोकंक एथिरु वंचित थिले। मन रखे पिली देख जॉन गुटेनबर्ग एटी चित्र अच्छी मुद्रण जंत्र जे ये करथिले से के थिले जॉन गुटेनबर्ग। माने धनी लोक मानक पई सुविधा थिला थिना गरीब लोक पई जो साधारण माने साधारण लोक वर्गर लोक मानक पई सुविधा नथिला पुस्तक पढ़िबा पई। तापर देखिबा कोन 1454 रे जॉन गुटेनबर्ग नामक जने प्रसिद्ध जर्मन मुद्राकर मुद्रण जंत्र उद्भावन करी प्रथम छापा पुस्तक गुटेनबर्ग बाइबल प्रकाश करथिले। मन रखे पिली कौन कहली जे 1454 रे जॉन गुटेनबर्ग नामक जने प्रसिद्ध जर्मन मुद्राकार से कौन करथिले जे मुद्रण जंत्र उद्भावन करी प्रथम छापा पुस्तक कौन थिला गुटेनबर्ग बाइबल प्रकाश करथिले। तांको परे विलियम कैक्सटन मन रखियो किए विलियम कैक्सटन नामक जने इंग्रेज मुद्राकार 1477 एक नूतन धरणर जंत्र आविष्कार करी मुद्रण शिल्प आनी वैप्लविक परिवर्तन। यापर कौटी इटाली फ्रांस बेल्जियम प्रभृति विभिन्न यूरोपीय देश में मुद्रण शिल्पर विकास घटी बहुत संख्यार पुस्तक प्रकाशित है। बुझिपार ना कौन ये प्रथम यहाँ किए करते बाइबल ये करते जॉन गुटेनबर्ग बाइबल सी हूँ किए गुटेनबर्ग कौन गुटेनबर्ग केवे 1454 तांको पर जे थिले कैक्सटन विलियम कैक्सटन कौन करते इंग्राजी मुद्राकार जे थिले 1477 रे कौन करते एक उन्नत धरणर जंत्र आविष्कार करी मुद्रण शिल्प आनी वैप्लविक परिवर्तन जो परिवर्तन आनी यापर कौटी करते पिली इटाली फ्रांस बेल्जियम प्रभृति स्थान में कौन होता व्यापी जाइए पुस्तक गुड़ाक प्रकाशित होता कौन केमिति भाव में मुद्रण शिल्प प्रकाश करी से प्रकाशित करने चेष्टा करते फल सुलभ मूल्य अक्लेश्वरी यूरोपर जनसाधारण पुस्तक पढ़िबार सुजोग पाइले। पठन द्वारा लोकों ज्ञानर प्रसार घटिला। से मैंने नुआ नुआ कथा पढ़ी जानी चिंता करने सहित आधुनिक जुग आरंभ पाई अनुकूल वातावरण सृष्टि करथिले। तापर देखिए कौन पोप राजा और सामंत पृष्ठपोषकता कौन कहली पोप राजा और सामंत पृष्ठपोषकता कौन होता यूरोप रे पुनर्जागरण प्रक्रिया अधिक सक्रिय होता धर्मगुरु पोप व विभिन्न देशर राजा तथा सामंत मान आंतरिक पृष्ठपोषकता हेतु पिला माने देखो जो पंडित माने थे जो विद्वान माने थे से कहीं ना कहीं साहाय्य करेंगे ना समर्थन करेंगे ना से कौ माने पोप राजा और सामंत मान कौन करते समर्थन करते ज्ञानर जब विकास करने चेष्टा करा लोक मानक जब सचेतनता दिज्व कहीं ना कहीं समर्थन करेंगे ना करेंगे ना रे
एठी एमाने समर्थन करछिंती देखिए को माने करछिंती हला पंचम निकोलास द्वितीय जूलियस दशम लियोंक परी प्रगतिशील पॉप माने पुनर्जागरण प्रक्रिया को कौन करथिले समर्थन जणाई ए चिंताधारा को ग्रहण करने को लोकों को आह्वान देते देखिल ना कही तुम मान कहली ना नाई जे जो माने थिले जो पॉप माने थिले कौन पंचम निकोलास द्वितीय जूलियस और दशम लियों परी प्रगतिशील पॉप माने कौन करथिले ये जो पुनर्जागरण व्यवस्था को कौन करथिले समर्थन करने लोक मान को आह्वान देते आउ कौन यह छड़ा विशिष्ट फ्रांस शासक प्रथम फ्रांसिस इंग्लैंड राजा अष्टम हेनरी स्पेन शासक पंचम चार्ल्स पोलैंड शासक प्रथम सिगिस्मंड डेनमार्क राजा द्वितीय ख्रिस्टियन प्रभृति उदारवादी नरपति माने पुनर्जागरण मनुष्य मानक निज इच्छा दरबार को आमंत्रण करी निज दरबार को आमंत्रण करी सेमानक चिंताधारा और आभिमुख्य को ग्रहण करने सहित सेमानकर पृष्ठपोषकता करुले देखिल पिला माने केते सुंदर भाव से समर्थन करते आ सपोर्ट मध्य करते को माने देख फ्रांस शासक किए थे पे प्रथम फ्रांसिस इंग्लैंड शासक किए थे अष्टम हेनरी स्पेन शासक किए थे पंचम चार्ल्स पोलैंड शासक किए थे प्रथम सिगिस्मुंड डेनमार्क राजा किए थे द्वितीय ख्रिस्टियन एम कौन करते बहु भाव में समर्थन करते पुनश्च यूरोपर बहु देशर प्रगतिशील सामंत गोष्ठी यही नवजागरण प्रक्रिया को समर्थन जनाई जहाँ मध्य फ्लोरेंसर मेडिसी परिवार अन्यतम कौन कहले पे सामंत गोष्ठी पॉप मान समर्थन कले राजा मान समर्थन कले ना नाई आउ जो सामंत गोष्ठी थिले सेमाने समर्थन कले कोठर फ्लोरेंसर मेडिसी परिवार बुझल ना फ्लोरेंसर कौन मेडिसी परिवार मध्य समर्थन करथिले एही परिवार लॉरेंस डी मेडिसी इनको पृष्ठपोषकतार कवि लेखक चित्रकर माने केवल उत्साहित होइनथिले अधिकंतु फ्लोरेंस नगरी सारा इटाली रे पुनर्जागरण आंदोलन नेतृत्व नहीं मिलन स्पोरजा परिवार मध्य थिले पुनर्जागरण पृष्ठपोषकता मिलन को पलैते मन अच्छे ना पलैते ना को माने पंडित माने आ कौन कह मिलन स्पोरजा परिवार मध्य थिले पुनर्जागरण पृष्ठपोषक केते सुंदर पेली पुणी आउ रिकल कर दूची भल शुण जो विद्वान मान थिले जो पंडित माने थिले से माने जो साहित्य गुड़ाक लिखिले तार ज्ञान से मानकर ज्ञान को से माने कौन कले प्रसार करने चेष्टा कले से को माने सपोर्ट करथिले पोप माने राजा माने और सामंत माने ले पोप मानक मध्य को माने पंचम निकोलास द्वितीय जूलियस दशम लियो एमाने कौन करथिले समर्थन करथिले किंतु तांको छड़ा जो राजा माने थिले ये थिला पोप जो राजा माने थिले सेति मते फ्रांस शासक किए थिले कौन प्रथम फ्रांसिस इंग्लैंड जे राजा थिले कौन अष्टम हेनरी स्पेन जे शासक थिले पंचम चार्ल्स पोलैंड जे शासक थिले प्रथम सिगिस्मंड डेनमार्क जे राजा थिले द्वितीय ख्रिस्टियन एमान कौन करथिले समर्थन करथिले किंतु तांको छड़ा मध्य आउ कौन करथिले प्ले सामंत गोष्ठी को गोष्ठी सामंत गोष्ठी मध्य नवजागरण प्रक्रिया कौन करथिले समर्थन करथिले सेति मध्यरु इटाली रो जो फ्लोरेंस नगरी रो कौन थिले पे जो मेडिसी परिवार थिले से माने कौन करथिले समर्थन करथिले जो माने कि सामंत गोष्ठी एही परिवार रो लॉरेंजो डी मेडिसी इनको पृष्ठपोषकतार कवि लेखक चित्रकर माने कौन करथिले केवल उत्साहित होई नथिले अधिकंतु फ्लोरेंस नगरी सारा इटाली रे पुनर्जागरण आंदोलन नेतृत्व नहीं आउ कौन पिली मिलन स्पोरजा परिवार मध्य थिले कौन पुनर्जागरण पृष्ठपोषक तापर देखिबा पुनर्जागरण वो इटाली कौन पिला माने पुनर्जागरण वो इटाली पुनर्जागरण कारण आलोचना कला बेले आमे मन रखा उचित जे ये आंदोलन प्रथमे सूत्रपात होइथिला इटाली रे कोठी आरंभ होइथिला इटाली रे
पर यह अन्यान्य यूरोपीय देश को कौन होता व्याप्त होता। अवश्य एपाई इटाली सृष्टि होता अनुकूल परिस्थिति अनेक परिमाण में सहायक होता। त्रयोदश शताब्दी ठारे रोम, मिलन, फ्लोरेंस, वेनिस प्रभृति इटालीय सहरगुड़िक समृद्ध व्यावसायिक केन्द्र में परिणत हो स्वाधीन चिंताधारा नूतन आभिमुख्य लोकों को उत्साहित करथिला। पुराणा चिंताधारा प्रति लोकों का आवेग कमिबा को लागिला। देखो कोटी कोटी पळैथिले कि से सहर गुड़ा पळैथिले नै से जगार से माने कोन करथिले नूतन चिंताधारा सृष्टि करिया चेष्टा करथिले। आ कोन अछि प्ले देखिबा। एई नगर गुड़िकर शासक मान थिले कला और साहित्यर पृष्ठपोषक। कन्स्टान्टिनोपल पतन पर से माने श्रद्धा और आदर सहित पंडित और विद्वान मानक नगरी रे स्थान देते को माने शासक माने। इटाली यह समय छोट छोट नगरी विभक्त होइतिबारु सांस्कृतिक पुनर्जागरण पर मार्ग प्रस्तुत करिथिला। राजा मानकर मध्य सांस्कृतिक उन्नति पर प्रतिद्वंदिता लगी रही कला, स्थापत्य, विज्ञान, साहित्य क्षेत्र में घटुला चरम विकास। पुनश्च प्राचीन रोम संस्कृतिर प्रतीक थिला इटाली। संस्कृतिर प्रतीक कौन थिला इटाली थिला बोली कहा जायछि। ए प्रकार अनुकूल वातावरण मध्य इटाली ही प्रस्फुटित होइथिला पुनर्जागरण प्रथम सुरभित पुष्ट सुरभित पुष्प ना पुष्प सॉरी प्ली पुष्प कौन पुष्प वास्तविक ग्रीस सभ्यता प्राचीन एथेन्स परी यूरोपर इटाली ही निनादित होइथिला पुनर्जागरण शुभ शंख जहाँ यूरोपर अन्य देश को प्रभावित करिथिला। माने बहुत गुड़े देश को कौन करथिला प्रभावित करिथिला। जो प्रकार भाव इटाली रे सेटा सृष्टि होइथिला कौन पुनर्जागरण। बुझिल कि ये थिला पहले कौन प्रथम पार्ट। ए पार्ट रे आमे जा किछि पढ़िले सेटा ए वीडियो रे आमे पढ़िदेले। किंतु सेकेंड पार्ट रे आमे कौन करबा ये जो पुनर्जागरण प्रभाव केमिति पड़िथिला विज्ञान क्षेत्र रे, साहित्य क्षेत्र रे, आउ कला क्षेत्र रे, जहाँ भी अच्छी चित्र क्षेत्र में जहाँ भी थिला से गुड़ाक आमे जहाँ भी अच्छी से गुड़ाक नेक्स्ट वीडियो रे पढ़िबा। बाय, थैंक यू।